Lah kenapa Syekh Hasanin Nawawi kak dinto mak minta saya hadirin? Syekh Hasanin Nawawi kak dinto tak lebur katun. Sepertama tak lebur. Syekh Hasan ini kah? Beng labeng ni ibun beben labeng kan beda lo beng biasa naki. Labeng ni kata rapat ke keramik beben ni. Kedua Syekh Hasan ni beben labeng ni kan beda kalian lobeng jadi ni kayak tambel sampai labeng ni kah ngepres ke keramik sampai tak ada lobeng sekali. Jadi bi kiai selain ditanya aki, "Apa kiai? Lobeng ibu bener labeng ke sama isompet bi sampian." Aja jawab Kiai Hasan ni. Apa gula mun tempo nak keluar pah beda tamu ibu di amplop bi tamu iso aki di bener labeng. Jadi male tamu ini kan tak mantoman nampo nyebuen bese di bener labeng makanya bi gula lobeng ni kayak isompet. Tore mun tepak ka Hulil Yasin. Ku tak ibri kotak ya deng labeng taruh di dalam sini dia. Maki sampian je pada tak lebur ke besen tak gin ke bodoh bu sirup ngetirap tak kelompok sampian cek muntang kancasa biasa bener selibur ke kalampis apa selibur ke kodung siapa cek kodung ada yang bini abur nebelung polo telo beda kodung kota beda kodung lanceng kodung sakaratul maut roh semun yang kui daya roh pan mari apa seken pah nang kintal kene mate seken gelu kodung beda kodung idin nang ibri nebros idin nang ibri kembang pungkana acem pungkana nyiur pung ken lapah reung sapereung cetak ke pasang beda beda kodung sono bagian posepon aja ya mun sedeng oden nah kodung sidaya ruang tak grup na sambian ji mondeng laki kelampina tak mulai kisah zaman Nabi Adam nggak dia bu ada model lagi ya mun kelampina ring bini ya Allah beda selengan naatin kadua deh ini nang melempung pah kini ka konco deh beda jia beda kainnya pah separuh deh separuh na tak pade nggak sing korang bahan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, Ajunan Semulja Kiai Haji Khalil Abdurrahman, Ajunan Kiai Haji Tumiyati, Ajunan Kiai Haji Abarari, Ajunan Kiai Haji Mukhlisin, Ajunan Kiai Haji Khairi Abdurrahman, ben setuju para kiai, setuju para guru-guru ngaji sealengki terhadir dek ajunan setuju beten kaula amul jaki, beten kaula ta'zimi, beten kaula ngaku ngaki.
terjugan tak galib seinsyaallah bakal hadir ajunan semulja Kiai Haji Jamaah Irsyad dari Pondok Pesantren Tanwirul Islam Tangkumung, jajaran tokoh masyarakat, secara khusus Bapak Heri Purnomo selaku pemangku Tisa Melakah beserta seluruh jajaran aparatur Tisa Epon, sahibul manzil wa sahibud dakwah Ibu Sariti, terjugan Bapak Abdul Ghaffar, Bapak Fadili, bersetuju jajaran majelis keluarga. Saya kesempatan mangken abada aki haul saya kapeng telok dari almarhum Haji Samsuri, bersetuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Dek setuju ajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan setuju imul jaaki Allah. Pertama ngiring kaula ben ajunan amuci ben asyukur ke Allah. Malam semangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki abolong, meskipun tadi diawali dengan turunnya rintik-rintik hujan alias Sitri Sita Pati Raja, sehingga karena badan rese ibu-ibu berangkat terlambat padahal sudah pakai bedak. Justru polan abedaan semang kata tak kok beda ngagili. Tapi alhamdulillah kesempatan mangken ajunan Rabu seteja alengki seteja apolong dalam kabadaan muljah insyaallah. Semoga pakun mulja selamat dari dunia kantos akhirat, amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring atau raki dek Gusti Kanjeng Nabi. Kalau ben solawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep semoga kaula ben ajunan sehadir masuk ada ka kelompok ben golongan se syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Kalau ben oleh syafaat ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dek ka neraka. Kaula ben ajunan tak kira teti orang secelaka, amin. Manter setuju sehadir beteti ahli swarga, beteti orang seselamat dari dunia kantos ke akhirat, amin Allahumma. Beda situng kitab asma kitab Daqaiqul Akhbar. Nang kitab Daqaiqul Akhbar nika carita aki dimin zamana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Beda situng nabi nyamana Nabi Sulaiman. Uning ge bila temu maksudnya oning asmana gi make khulil yasin beda keng ngiding bertah. Nabi Sulaiman ini adalah nabi sekaligus raja yang kepada Nabi Sulaiman itu tunduk semuanya. Hewan tunduk, angin tunduk, ondem tunduk, jin tunduk kapi ke Nabi Sulaiman nika. Nabi Sulaiman nika termasuk nabi saya takut satu jana makhluk ke Allah. Semuanya tunduk, maksudnya takut nika tunduk ke Nabi Sulaiman nika. Lah Nabi Sulaiman gak dinto karena salah satu kehebatan Nabi Sulaiman nika bisa berbicara dengan makhluk lain, bisa akan deben hewan apa asaos. Ben Nabi Sulaiman nika bisa mengendalikan angin. Angin nika bisa yatur bi Nabi Sulaiman. Maka namun kisah mana Nabi Sulaiman nika senya malak palak tahun nika takut bu. Uning lak palak tahun. Ingat napa? Lancong. Selanceng kesepung kana acem lak palak tahun. Janganlah
situng bekto beda nak kanak muda nikah minta tolong dek ka Nabi Sulaiman, minta tolong dek ka Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan gulanya on tolong dek kawan jenengan beda apa dan gula mulai gelak ki laku pantengin bi malaikat maut. Jadi nak kena muda ni kan minta tolong ke Nabi Sulaiman, gula mulai gelak ki laku bi malaikat maut dekat pantengin ambu sekali. Jadi gula mi takok tore napa gula aliaki di kanto aliaki ila baladisin aliaki gula dek ka situng negara seanyaman negara China aliaki gula ngangkui angin apa jenengan waktu nikah ki pesawat ada. Jadi saya nak kena muda nikah gula aliaki di kanto aliaki dek ka negara Sin dek ka negara China mak leten gula gak dinto ambu tak jeling bi malaikat maut. Jadi gula bertakok puran mulai gila-gila ku dan gula etengah le jeling cengengin bi malaikat maut. Akhirnya Nabi Sulaiman gak dinto hadirin pah nyoro angin nak kena ngude gak dinto yalle dek ka negara selain negara sejak jauh nah atau dek ka negara yang disebut dengan Bisin dengan daerah Cina itu. Salah satunya pemuda gak dinto yalle jauh Nabi Sulaiman gak dinto bah tabangki kalaban malaikat maut. Jadi Nabi Sulaiman atanya ke malaikat maut, malaikat gila beda nak kena ngude minta tolong ke gula soro aliaki dek ka negara sejauh takok pulan bi sambian ngalit to sambian mak bisa ningali aceng ngina kena ngude ni bagi laku apa maksudnya sambian pah acerita malaikat maut dan gula kalak cengeng Nabi Sulaiman dan gula ni kekeng keton apa gula bi Allah deki marina asar ni kala pakon nyabut nyabena nak kanak kini ni ka negara China marina asar deki ni kala maka dia bukit laku cengengin tak kau keng kelero masari setia ki berdina bi Allah marina asar tebuknya benak situng negara saanya China sementara mungkin mulai gila-gila kuna kena ngude ni kiki berde kanto secara akal tak masuk akal masa gula keng kelero masa nak kena ngude ni keng tak taporop. Nabi Sulaiman ni kepahmis oh ya munda iya kan lantare depak ke China lak nego entar kat depak ke China mate hadirin keng entar mate seken nak kena ngude ni kan maksud tak katin apa cerita kak dinto nunjuk aki bahwa setiap manusia kak dinto sajen buruh dari mate sajen nyimpang dari mate sajen depak kapa sampean oning ki orang banyak sete masake engki manusia kak dinto hadirin sete kak dim masaus ni kampuni tentu aki orang ni kak sete na pokol beluk sete langker sete iamper sete masake ni kampun tentu aki. Makanya debun Allah dalam Al-Quran Inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadari nafsum madza taksibu gada wa ma tadari nafsum bi ayyi ardin tamut. Termasuk pangauning Allah saya manusia ni kata oning tempat manusia mati ni kala kula benajunan mati kula ni kan mati ek ammah kula ben sampean tauning Allah sampun tentu aki tore orang Melaka ni mun sake kan tuli iki baka sampang tanggi arapa takok mati do baka sampang ya mbak malaikat maut cela karjang malaikat la kada janji di dina ke ben kake ke bahian tare dadi kula ben sampean ke sampang ka masake keng entara beres tapi justru beni entar beres entar mati anapa lakar pelambe etones mati na bekal sampang cang si odi keng ipa beres cang malaikat lakar keng ipa teenna jelas manusia ni ka entar kapati na tibi jadi gula ben sampean ni kata kira porop keng gula ben sampean kak dinto ipa kon ikhtiar ipa kon usaha mun sake gula ben sampean ipa kon atam bah masalah tanpa ni ketetilan jalan beres otak berseta kak dinto di luar kemampuan kau leban ajunan ada orang sih bisa nambai nyabah tak bisa malah cek pun ulama sampai doa Allahumma tawil a'marona ya Allah palan cengaki umur dan gula ni kecek pun ulama benipah umur tambai ongku
tapi umur Rabbi Allah ipa barokah orang seanyuk on lanceng umur benipah atamba umur lanceng ungku tapi keng umur ipa barokah karena berdedebun Allah dalam Al-Quran idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun orang ni kamu depak kebektona mati tak bisa maju semenit tak bisa nyurut semenit orang mun itakdir mati hari Kemis rebu keker di pesawat pekun ki alir guluk leran ada entek Kemis tak kira mati bu. Jelas? Jelas? Makanya gue leban sampian mun abahas mate maka mate ini katore pasraki ke Allah secara total sepenting kau leban ajunan ampun usaha mak le beres mak le sehat mak le odi masalah mate pasraki ke Allah karena urusan mate ini gue leban ajunan tak rok norok seiyu usaha aki bi kau ajunan kira-kira gue leban sampian cek mat ya selamat napa tak selamat nah kan nih kasih tak unding kan nih tapi insya Allah mun ki anya maaring maturi insya Allah selamat kapi insya Allah mun ki anya maaring maturi insya Allah masuk surga kapi semua yang hadir ini nanti akan masuk surganya Allah doa mun ahli maksiat pakun masuk suar umpama banyak tu sana pakun masuk suar kalau banyak dosanya bagaimana Ustadz tetap masuk surga tapi dipurpur dulu dikumbah dikursap dibega baru setelah licak itu baru dibata makanya iya botak iya dokang tangan lek ya ndul mawir ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makanya gue leban sampean hadirin asli ini seperti kepikir nih kesanggup coba Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam Al-Quran senikah Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu qabla Muhammad innal maut saong kunna mate alladzi tafirruna minhu sesampian kapi pada nyimpang pada buruh pada tak anda dari mate fa innahu mulaqikum mate ni kapakun entar kasampian thumma turadduna maka kare-kare pabali ay turjauna maka kare-kare pamule sambian mate ni kamule dek kuste maka lembek berdisinya di sini kah satu jana pekal mule de Allah abali pole tuangudah tai pele ibadana kebaile oleh la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sataja na bekal mule arte na manusia ni kamate ni kamule da ajunan epon guste makana kalimat ay turadduna ay turjaun sampian bekal epa beli ay turjauna sampian bekal epa mule da guste Ken, ni kaki ibu datang ni. Tore tojuk pesepak. Keadaan terus. Terus. Terus
micek banyak anglong molonge kamu nih kak. Hah? Olong-olong kan sekuni. Alhamdulillah tadi banyak. Tore kelauan bi sampean. Nah, kelauan deh. Toreng. Peler sedon. Pon, terus ki. Teti mati kak dinto mulet turaduna ay turja'una epa beli ay turja'una tekesa epa mule kula tanya ke sampean orang mule ni ka seneng sosa tako bunga napa der mering mule ni ka seneng napa sosa mati ni ka mule teti kula ban sampean mati ni asli ni keng mule. Kula tanya, orang mule ni ka seneng napa susah? Berarti mun sampian itu aki tulis itu berarti nah dah hahaha ada remah. Kula tanya mule ni ka seneng napa susah? Seneng. Jadi mun sampean tu aki buk sampian manter tulia mate umpama seneng napa susah? Mak tak cocok buk. Tore. Ada mami lopon. Tak usah kau takut buk ni langsung mati mana beda ya. Umur ni kan pun ditentu aki. Mule mati ni kan mule hadirin. Gula tanya, kaprana orang mule ni kah? Susah apa bunga? Senang bunga. Anapa guna benajunan ketika ikan day mati mi susah? Padahal mati ni kan mule. Kenapa? Tako mulai tako hadirin berarti ini kebedes rosak berarti bedes konslet mate nih kamu mulai saya nyama mulai pasti aker nggih beda dengan aker mati ya mun melakat ada mun tempat lain beda mate nih kesusah tapi tempat lain beda sih seneng mate nih kak karena secara hakikatnya mana mulia ini pasti akhir sampai ini kan tuh pasti akhir saya mulia oke kan kula bah pidato sampai kul 10 embian pa kun tak kira jaga jeng dodus saya tengah berkat bi tibion keng mun kula pidato sampai kul 10 depak kebengkona kula epe suwe bi embian colong holil cek lanceng ay ko arapa buk billahi tengah poto nga sa dente ko artena magisopui dente ay ko sing ada kian gula mulai wai tina aki yan acara ni kemalam kita selesai dia gula keng kulan ngali ya keluar agak ada sing ada dente magi sopu deki perhatikan tadi saya memulai ini keseneng anapa orang mati kak dinto cek dengan mulai mak susah kak dinto beda salah hadirin cek pun ulama kak dinto keng itepan ni penyakit kalak kula ben ajunan mulai kak dinto tako jaringan mulai mak bisa takut mati ni ke mulai mak takut karena beda penyakit sepertama apa penyakit saat tiaki kula ben ajunan mulai ni katakut sepertama hubbud dunya wa ma fiha terlalu lebur katunya ben lebur ke esena tunya kak dinto penyakit sepertama at tiaki kula ben sampian semulia tak gelem sampean entar ke Jakarta, sampean entar ke Banjarmasin, sampean entar dek ke Kalimantan Pontianak, pah lebur ke esena Jakarta sampean, pulan beda hotel, pulan beda diskotik, pulan beda bangunan, pulan lampu terak tak peteng, pulan embung ngegenteng, pulan laku gempang, sari nabi lebih nyaman, pah lebur ke Jakarta, ben ke esena Jakarta, sampean mau ia cek mulai boleh ke Melaka tak kira gelem pakundengai Jakarta, jelas. Makanya saat tiaki guna ben ajunan gak dinto takut semulia eman semulia seseta gak dinto embase pertama guna ben ajunan terlalu lebur katunya ben essenatun ada satu ulama namanya As-Syekh Hasanin Nawawi Sidogiri si Hasani gak dinto hadirin masyhur cerita nah dimin ki suarga nah kita sete nah mun beda tamoy gak dinto bah ada busi ni kata tamoy tu aki ki kula tertulia mate
Biasa ini kan dibuat nikah. Tamoi tu akiri kula man tertakbit abit beda itunya. Beda sebengal nguti Melaka. Pun beda tamoi les nikah. Tu akil ya kok tertulia mate. Beda tamoi polele tu akil ya kok tertulia mate. Insyaallah 2 hari pun cekel. Lah kenapa Syekh Hasanin Nawawi kak dinto mak minta saya hadirin. Syekh Hasanin Nawawi kak dinto tak lebur katun. Sepertama tak lebur. Kiasan ini kah? Beng labeng ni ibun beben labeng kan beda lo beng biasa lagi. Labeng ni kata rapat ke keramik beben ni. Kedua Syekh Hasan ni beben labeng ni kan beda kalian lobeng jadi ni kayak tambel sampai labeng ni kah ngepres ke keramik sampai tak ada lobeng sekali. Jadi bi kiai selain ditanya aki, "Apa kiai? Lobeng ibu bener labeng kesama isompet bi sampian." Aja jawab Kiai Hasan ni. Apa gula mun tempo nak keluar bah beda tamu ibu di amplop bi tamu iso aki di bebener labeng. Jadi makle tamu ini kata mantoman namponya beun bese di bebener labeng makanya bi gula lobeng ni kayak isompet. Tore mun Pak Kahulil Yasin. Ku tak ibri kotak ya deng labeng taruh di dalam sini dia. Maki sampian je pada tak lebur ke besem tak gin ke bodoh bu sirup ngetirap tak kelompok sampian cek muntangkan cesa biasa bener selibur ke kalampis apa selibur ke kodung siapa cek kodung ada yang bini abur nebelung polo telo beda kodung kota, beda kodung lanceng, kodung sakaratul maut roh. Semon yang kui daya roh. Pan mari apa seken pah. Nang kintal kene mate, seken gelu kodung. Beda kodung idin nang ibri nebros, idin nang ibri kembang, pungkana acem, pungkana nyiur, pung. Kan lapah reung sapereung cetak kese pasang. Beda. Beda kodung sono bagian posepon aja ya. Mun sedengo denah kodung sedaya ruang. Tak grupna sambian ji. Mondeng lah mondeng laki kelampina tak mulai kisah Nabi Adam ngak dia buk. Ada model lagi ya. Oh mun kelampina ring bini ya Allah. Beda selengan naatin kedua deh. Ini nang melempung pah kini ke konco deh. Beda. Ji ya. Beda kainnya pah separuh deh separuh na tak pade ngak singkoran bahan. Allah. Kiai Rabu bu. Abati ini cak toleh kapi tu kok potong lehernya. Payatina ke kok siko kita mulai. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa bikudumikum. Boleh? Kiai, ke jemaah Arabu ke jemaah. Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saat ada tiaki gula benajunan embah nyimpang dari tunya keluar dari tunya ni ke embah terlalu lebur ke esena tunya kapi ni kabuk. Makin sini ku umik lebur ya cek lakar nang natunya tapi cek pun ulama seten punten aku leben ajunan lebur katunya cek sampai lupa beda akhir kan nih kesebahaya makin sebahaya gak dinto hadirin orang ni kebuni cuma lebur tunya tapi lupa cek bekal beda akhirat sehingga kaderina lebur katunya toro kadang bejengah sampai enteng toro kadang kaderin lebur katunya sampai andi penyakit cerai beda banyak ngaragudang ngedina dia pola pengolakan pola mebah banyak
lebur katunya lopa ke akhirat kak dinto termasuk cepun Gusti Kanjeng Nabi hubbud dunya ra'su kulli khati'ah lebur katunya sesampai lopa ke akhirat kak dinto pungka dari sateja orang alako kacuba. Coba perhatikan ketika beda acara mantan gak dinto itu buah kibi Gusti Kanjeng Nabi orang laki abini orang bini alake nika beda situng hadis nika idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din mun beda orang laki abini mun beda orang bini alake maka faqad istakmala nisfad din orang si alake orang si abini kak dinto nyampurna aki saparo agama tidak saking agama ni kabunter pada ben lepean ni sasebe saparo nagak dinto perkawinan nikah makanya cak pun Kanjeng Nabi idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din mun beda orang laki abini mun beda orang bini alake saparo agama nagak dinto ampun sampurna saparo na boleh falyattaqillaha fin nisfil baqi maka patako ka Allah makle agama kak dinto sampurna teti agama ni kesampurna kalaben dua situng kalaben abini alakeh nomor dua kalaben tako ka Allah bi ulama apa bahas ana apa mak terdiri dari dua nikah agama nikah karena orang ala kotusa sebab gara-gara dua nikah orang ala ko maksiat ala senegara-gara dua nikah lo sepertama orang ala kotusa nikah sebab sepertama gara-gara margena tabu. Napa tabu nikah? Tun pese deureun kaganan kan gara-gara tabu reboy kecok gara-gara tabu tabunan ekang lat tanah yakoh kan gara-gara tabu kan senomor dua tuh sanika ekalakoh situng gara-gara tabu senomor dua bebena tabu. Nah apa mi hahaha coba sampean perhatikan ku tak tusen ini terjadi gara-gara dua nih mun beni urusan tunyak urusan reng laki bendeng bini coba ada marga lain bu yang orang sing jabatan ya bar ketunyak jabatan ini bakun abeli ketunyak karena orang nikah jabatan mun tak gaji tak kira repu bener teti pengurus NU bunang gintare apa? Lah gaji. Mun teti DPR gaji, teti menteri gaji, teti presiden gaji. Bener? Teti abeli ka urusan dunya. Mun beni urusan dunya pakun situngan nikah, urusan masalah laki bini. Mangkana agama nikah mun dua nikah selamat, mun urusan dunya selamat. Nomor dua mun urusan laki bini nikah selamat maka agama nikah bakal sempurna. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa bikudumikum Kiai Haji Jamaah Irsyad dari Sampang. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya habibi ya ya habibi ya ya muayyadiya ya imamal sallallahu ala sallallahu
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sepertama orang gak dinto tako embah mate sepertama andi penyakit hubud dunya wa ma fiha, terlalu lebur dak katunya ben ka isenatunya hadirin. Maka cek pon ki buruh dan kula ben ajunan mun isoro tak libur katunya ya cek la kenang natunya, tapi setan punten atori imbangi kala ben engak ke akhirat cek bahwa kau leben ajunan kin ngampung lebat kula ben sampean bekal mate keng mentergi lanceng umur kapi tergi breng nasihat berselamat banter tak saya tak kecuali atingkal nak foto solihin solihat, banter tak saya tak kecuali dalam keadaan asangu iman ben Islam, ben banter tak saya tak kecuali dalam keadaan ejamin masuk dek ke surga naipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bertung senomor 2 ana apa orang mulai ni kami tako cek mulai ni ke seneng mulai ni ke bunga penyakit senomor 2 antatiaki mulai nak kau leben ajunan tako nak suzat kau leben ajunan kak dinto ta andi sangu sambian ke Jakarta abid bode Jakarta bojona mulai mangken sambian ta andi pese sekali ta andi sangu sekali pahabi kancan dia cek mulai guna tanya kira-kira buat mulia ke Melaka sambian ta andi sangu buat mulia tak kira gelem arapa tak ada sangu nah ongko sabis na mo di ma andi ongko sabis terus saya kebeli oleh ke Roma dekin apa andi oleh ke Roma tatang kemun nyanda culun apa bener maka mun orang andi 2 penyakit deka lebur ke esena Jakarta terus tak andi sangu semulia maka tembak tak kira gelem isro mulai ni pada kula benajunan cak mate ni keturaduna ila alimil ghaib pa mulai da ajunan Allah. Arapa kula benajunan mak takok ke mate ni kah? Arapa kula benajunan mak tak gelem ke mate, mak sosamun ikan dei mate. Kula benajunan situng terlalu lebur dak ketunya. Senomor 2 aroma sata andi sangu saiki ngadep dak ajunan Allah. Kita temu abek selamat abanje. Kang nek saya ketakok. Cak saking ada umpama daripada padang masuk surga, gelem tak gelem mate? Gelem. Siapa sih ajamin? Kula sih ajamin. Cak magi kula tak temu. Cak kula masuk surga. Yang ku kapan ustad masuk surga bimbing. Kula sering ngabada. Kula ni kasi ustad Malaka. Cang orang ustad. Kalum kopur ambu si ustad. Tak kira kula pan mati bah malaikat mungkar nakir. Tak langkong tat. Kula bah jawab ya cak orang kula ustad. Malaikat bah jawab nyaratat. Tak kira nyaratat nyarakat. Kan nikah kita emang ki hadirin keng insyaallah meneglem along bolong kana ben orang-orang saya majlis-majlis saya ketimbang ken nikah insyaallah kau leben ajuran kak dinto bakal teti orang selamat. Saya ada seadabu Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad sahibur ratib nikah seadabu menjalas janas korla gelem along bolong ben orang selamat insyaallah norok selamat men along bolong ben orang pecrah insyaallah norok bet men along bolong ben orang se acual minyak magi tak melero bu tidak jak melek keng bolong ben jual minyak buka utiaki de pola bo japo ipapiar marin ya mun tak melek utiaki kapi ding ore keng pasti ro orang ini mun tuju ben maling make lata etang ke polisi curigai orang ini kamu nak bolong ben kiai maka kita beri berkat yang kayak gedeng kiai kilo ada sinoro abi telo bukan kehuk. Jadi mun along kolong ngak nikni insyaallah maka dibikin kanjeng Nabi pakai pesan istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah. Istaghfiru minal ikhwan pabanyak ajak kancaan pabanyak anal kenalan ben orang fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah karena setiap orang mukmin sesoleh ay as-salih mukmin sesoleh kak dinto bisa abri pertolongan nang hari kiamat. Jadi patang gibah budian patang gibah mun sampian selamat masuk surga holil yasin tada sariaki keluar mun gula selamat sampian tada saria bi gula mun pada tak selamat pada jak jung resarian ya mun pada tak selamat keng manter pada selamat terpada bercerah dan gula mangki situng amalan bitan gula makin ibadah pak mak le pada selamat tinggi kenapa amalna hadis senika hadis hasan yang meriwayatkan Imam An-Nasai sereng Al-Imam At-Tabarani kanjeng Nabi adabu sakak dinto man qara'a
ayatal kursi kulla duburis salah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Pasera orang se maus ayat kursi setiap lastari asolat fardoh sera se maca ayat kursi pen mari abajang fardoh lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Cepon kanjing Nabi sedengat-dengi masuk swarga ni kecuma situng mate artena sampian semaus ayat kursi pen mari abajeng sakalian mun sampian tak masuk swarga king sampian polan kiodi cek saking aseta rona sampian langsung esabe ka kebunan swarga si sebut kalaban raudhatun min riyadil jinan man terbisa angamalaki Allahumma kula mangki malam-malam selamat ada lebih gampang dari nikah banyak malam-malam masuk swarga ni kengten kula tak teman lebih mangki lebih gampang dari kibur ni kala maca ayat kursi sekalian pen mari abojeng orang gak dinto ampun jamin selamat bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menter bisa ngamalaki bu sampean kita salat isya dekik mari bojeng isya becah mun sampean kalau pai duhur tak maca asar eke ngai mari asar sampean nike baca du kalih mun sampean tempo nanang tenang baca jubara pasampurna mun sampean akhir ajalana sambil mangkat selain adikiran Allahumma antas salam sampian Allahumma lantas jalan baca ayat kursi aja ki bidan gula pak bisa aja gampang masuk surga cek kalau maca ayat kursi sekalian langsung ejamin suar. Coba perhatikan anak pemain ejamin suar ke orang yang maca ayat kursi ini. Sepertama perhatikan kalimat ayat kursi. Ayat kursi ini kah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu kak dinto pada ben la ilaha illallah cuman neng ayat kursi maka ada lafzul jalalah nggih dadi Allahu la ilaha illahu pada ben la ilaha illallah sementara la ilaha illallah kak dinto kuncina suar miftahul jannah La ilaha illallah Miftahul jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad. Sehingga ketika ajunan pen mari abojeng maca ayat kursi sekalian berarti sehari semalam sampean maus ayat kursi 5 kali. Mun sampean sehari semalam maca ayat kursi 5 kali berarti sampean sehari semalam muka bengla benga swarga 5 kali. Masa sehari semalam ibu buka 5 kali bah tak masuk asa kalian deke bu. Wah kok ke swarga. Masa ibu buka 5 kali bah tak masuk. Oh, no jabarno. Situng nih kah. Nomor 2. Ana apa orang semaca ayat kursi ben mari abajeng kak dintomi jamin swarga. Perhatikan nomor 2 jawaban Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله orang Melaka selesanna gampang nyebut asma Allah termasuk ahli adzikir tsumma istaqamu pas istiqomah nyebut asma Allah istiqomah au ala syariatillah ben aja ke syariat Allah istiqomah orang seistiqomah masih bisa ala kurus terusan dari madhubun Allah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampian senyebut asma Allah pak istiqomah pun bejeng maca ayat kursi, duhur mangken maca, duhur legu maca, duhur du malam maca, asar mangken maca, asar legu maca, asar du malam maca. Berarti istiqomah nih kah. Orang yang istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika saya benih karo tatang ke arpu malaikat turun dari langit arpu nalken sambian sesede ni. Dak ada macam malaikat Allah takhafu iko pengkanan malaikat aku tu Allah takhafu alal mauti wa ma ba'dal maut. Buk cek takok ki sampian ni kemangken sede keng sampian bekal selamat cek takok sede malaikat sinalken ero cek takok jamin selamat. Wala tahzanu ngalle ka gopeng kacir kak cek ku betir sampian ki cek kira pikiran ay alamat taraktumu dak kebareng saya tinggal lagi sampian romana bekal lagi nengi ibadah kak cek kira pikiran anak-an bekal ibadah kak cek kira pikiran binina bekal ala ke boleh kak cek ya mun laki na mati tak lagi boleh wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pah papadeng gambar swarga nah mangkana jak geton orang ahli zikir nikah setenah tur kadeng misem mak misem kocang sakratul maut ka alfidur batin bisaif pada ben icaca sai bukale beten mak misem benikeng tak sakit tebung nyabeh engak kapadeng swarga sela ampun ekatela kak dintoh saking beten tak ikrena engak kebejen abah hadirin. Orang ni mun lemat ya bu mun nyabeh depak gen gor-gorone kepadeng mun masuk neraka padeng neraka nah mun masuk swarga padeng swarga nah. Makanya cakap Allah dalam Al-Quran wa antum hina idzin tanzurun ajunan kabeh mula sekarat ni kala mula nyabeh depak ke negara-negara ni maka padeng neraka nah padeng swarga. Makanya Fir'aun lembek ketika atakelem nyabeh depak ke kerung nah padeng neraka nah Fir'aun pa masuk Islam. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun dalam keadaan takallamnya berdepak kerung-kerungan padang neraka seentarna. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ya Allah tan kula iman ka pangeran Bani Israil wa ana minal muslimin benten kula mangken masuk Islam. Nabi Musa tahu oning jak Fir'aun masuk Islam. Allah se oning, Allah se jawab. Apa ku ajang Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri damai kok. Kasep mangkana cakap Nabi Muhammad innallaha yaqbalu taubatal abd ma lam yughargir. Bi Allah pakun etrem atau pada sampian selamanya kita dapatkeun goro-goro. Sampean sing umur-umur ni keng mun lanya bedapatkeun kantong nyuun sapora tak etrema iman pulambek tak iman nya bedepak kantong bah iman tak etrema sareng Gusti Fir'aun termasuk orang seiman keng mudi keluh. Napa cakap Allah al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun petenaka kita peluang pabungko na sampai 2004 lekor mak le teti tanda ke orang Melakah orang ni make bagus samun mudi kelu tak terima bi Gusti sampai mangken Fir'aun ni kebuatan pakun bede Mesir buk pakun bungkol pakun tak ancor keng tinggal tak usah ziarah ke Fir'aun mun di pesai ke Mekah boy enjak tak kau bantar des sambian terbi Allah ibu selamat tak teti orang seistiqomah maca ayat kursi kak dinto berarti hadirin termasuk ke orang saya jamin bekal saya husnul mangkana orang saya maca ayat kursi benar apa jeng sampian saya ada semalam muka dah bengas warga 5 kali. Nomor 2 saya maca ayat kursi benar apa jeng sampian berarti andi kelakuan istiqomah. Nomor 3 sampian saya maca ayat kursi benar apa jeng berarti bejeng ngata toman tobeng mal amal na beni bejeng mal amal na ayat kursi keng ibaca marena apa berarti mun sampean maca ayat kursi berarti bejeng tak toman cecer sini kalau jelas pada bi senikah empian masuk rumah sakit pan keluar pa beri obat bi dokter nikah buk ergi 3 kali sehari nikah sebelum makan nikah samarina makan di dokter bani ero ada orang dan ero ngontan lepil keng apil lah situng sebelum ngakan etu ngamari ngakan
Apil ero ontal telo kali. Berarti mun ngontal apil sehari semalam sampean ngakan telo kali. Iya mun ngakan telo kali sehari semalam kita ada apil le beres. Jelas. Kan nih kapentra dokter. Ibri apil. Orang sakit ero, Pak sampean ngakan ki. Kuta iki kiri. Itu mulai kayak sakit anda ngakan suruh ngakan kan ya gua. Lo nyuruh ngakan dokter nyuruh ngontal apil. Nih kepil telo kali sehari buk nih sebelum ada apa pil jemi mi talpi aki kan ngakan hari sebelum ngakan hari samarin ngakan ya le ngakan ya tapi empian mun ngontal pil telo kali sehari berarti empian ada telo kali sehari ya mun sehari ada telo kali mereka tidak pil aja lempo bu senik malamal na beni bejeng ayat kursi king ibaca samarina tapi mun empian ngamal lagi ayat kursi berarti bejeng nggak tak toman tobeng sini kan lo jelas? Nah, you mulai. Mak mu you mulai kun. Sabore kiai, ingat maki ngaji dek ke jemaah irsyad kemarin. Kule sing ngalia. Sampean dentek sampai lestari ki. Hadirin, masalah almarhum nika tak usah bahas kule sering berdepan. Orang setan nika mak itu mujak selamat. Bi seodi iya oleh pada ben mangkentan dek yang setan nika selamat. Nika. Jadi nika yang selamat. Enjo lo mati sebenarnya. Yang jatuh koknya ku almarhum kabib. Bocok mangkene sedekah, bukan sedekah kerja berkat je. Cek kanjeng Nabi teman mesen ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Tak kau asampian ke neraka meskipun asedekah sesibak kurma. Empian asedekah sesibak kurma. Sesibak kurma sedekah empian tidak di neraka. Sesibak kurma bisa masalah mederi neraka. Mungkin benih sesibak kurma sesibak tanian berkat. Kan ki tega abi ajutan mun sesebak korma bayi bisa ama celep maka mungkin sa abi ajutan benih karo celep kumikil mungkin artinya cek bejren cek selamat gara-gara iya kholi nika makanya tak perlu bahas sesuatu seodik terbeda selamat jadi bisa ngamal laki ki furu ben mantir tebang ki boleh iya akhirat budian terbeda patang tolong budian sehingga kau leben ajunan tidak nyeting ke neraka ben apolong eswar ke dalam kebedan becerah amin Allahumma amin sagak dintoh si bisa pada pak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.